बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वज़ीर-ए-आला हाउस में मरियम नवाज शरीफ साहिबा आजकल बैठती हैं, शहबाज शरीफ इसमें अरसा तक बैठते रहे। हमज़ा शहबाज भी कुछ दिनों के लिए इसी सेक्रेटेरिएट में बैठे थे, वज़ीर-ए-आला हाउस में। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पे बैठती हैं, तो क्या ये सेक्रेटेरिएट जाती उम्रा मुंतकिल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ऐसा चाहें। और मैं समझता हूँ कि शायद इसकी ज़रूरत भी है। वो क्यों इसकी ज़रूरत है? गुज़श्ता दिनों एक ट्विटर पर नया पाकिस्तान उन्होंने एक वीडियो चला दी जिसमें हेलीकॉप्टर से मियां नवाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाहर आ रही हैं। उसके साथ कैप्शन दिया हुआ था कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के ज़रिए अपने घर से ऑफिस पहुंचते हुए, या जो भी इस तरह का कोई कैप्शन था, उसमें यही बताने की कोशिश की गई थी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं गाड़ी की बजाय हेलीकॉप्टर में जाती उमरा से 90 माइल पर आया करूँगी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में। तो इस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से शदीद बरहमी का इजहार किया गया। उन्होंने मरियम औरंगज़ेब को ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए, साइबर क्राइम में रिपोर्ट की जाए। तो गोया मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक्शन लेने का हुक्म आ गया, तो एक्शन ले लिया गया। अब नया पाकिस्तान वाले जिन्होंने ये ट्वीट किया था, उनका क्या बनता है? मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट ही में लिखा था कि इसके ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई होती है तो फिर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये कहा गया था कि वो जाती उमरा से वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट हेलीकॉप्टर में आया करेंगी। इस पर बहुत से लोगों की तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, क्योंकि जहाँ से वज़ीर आला गुज़रता है, वज़ीर गुज़रते हैं, अगर वहाँ पे रूट लगा दिया जाता है, वहाँ पे सिक्योरिटी सख्त कर दी जाती है, इशारे बंद कर दिए जाते हैं, तो अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा किया जा सकता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये फ़ैसला सामने आया तो इस पर बहुत से लोगों की तरफ से बकअप किया गया, शाबाश दी गई, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से इस पर एतराज़ भी किया गया कि इतने ज़्यादा अखराजात सिर्फ़ एक शख्सियत के लिए, एक शख्स के लिए कि वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेगा। आपको याद होगा कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो बनी गाला से हेलीकॉप्टर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाया करते थे, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट जाया करते थे। इस पर शदीद तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ तो फवाद चौधरी ने कहा कि ये हेलीकॉप्टर तो 55 रुपये फ़ी किलोमीटर में पड़ता है, इसका ख़र्चा इतना बनता है। इस पर मजाक उड़ाया गया, ये कैसे हो सकता है कि 1 किलोमीटर का ख़र्चा सिर्फ 55 रुपये। बहरहाल आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब ये फ़ैसला किया कि वो वज़ीर आला हाउस हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाया करेंगी, तो फिर इनके हामी ऐसे घर से उठे, ऐसे बरसे, ऐसी तारीफ़ें की, कहने लगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेंगी उसका ख़र्चा 50 रुपये फ़ी किलोमीटर होगा। फवाद चौधरी ने जो ख़र्चा बताया था 55 रुपये बताया था, और इन्होंने उससे भी 5 रुपये कम कर दिए। बहरहाल अगर आवाम को रिलीफ के लिए, आवाम की सहूलत के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा जितना भी खर्चा हेलीकॉप्टर का कर लेती हैं तो बेहतर है। बल्कि एक तजवीज़ ये भी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि अपना सेक्रेटेरिएट जाती उमरा में मुंतकिल कर लें। वैसे वहाँ पे वज़ीर आला हाउस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सहूलतें मौजूद हैं, बल्कि डिक्लेयर भी किया गया है जाती उमरा को वहीं पे अपना सेक्रेटेरिएट ले जाएं। किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़, कोई परेशानी और एतराज़ नहीं होगा, बल्कि होगा ये कि ये चूँकि लाहौर से मुज़ाफ़ाती इलाके में है, वहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों का रुझान नहीं है, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब वहीं पे बैठ के काम करेंगी तो लाहौर से वहाँ जाने वालों के लिए आसानी हो जाएगी, जिन्होंने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट जाना होगा। और आवाम के लिए तो सबसे बड़ा रिलीफ़ होगा कि ना मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वज़ीर आला साहब या साहिबा रोड पर सफ़र करें, ना रश हो, ना लोगों को तकलीफ़ हो, ना सिग्नल बंद करने पड़ें। तो इसको हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से पॉजिटिव लिया जाए और अपना वो सेक्रेटेरिएट वहीं पे जाती उमरा में कायम कर लें। उधर थोड़ी सी बात करनी है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, बल्कि मुस्लिम लीग के हवाले से। लाहौर में एक मुस्लिम लीग हाउस भी है। वो मुस्लिम लीग हाउस किसके कब्ज़े में है? कभी वो मुस्लिम लीग नून का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन फिर जब हम ख्याल ग्रुप आया, क़ायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग बनी, तो उसके इब्तदाई दौर में मियां नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान से बाहर थे, उनका थोड़ा जोर चल गया और पीछे जनरल मुशर्रफ भी मौजूद थे। तो एक रात को ऐसा हुआ कि मियां अज़हर, एक बार फिर सुन ले, हमाद अज़हर के वालिद साहब मियां अज़हर और चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही तो उन दिनों चौधरी शुजात हुसैन के साथ हुआ करते थे, और एक ही दोनों भाइयों की कज़नों की राय हुआ करती थी।
ہوا کیا کہ ایک رات کو اس پر قبضہ کر لیا گیا. دوسرے دن فوٹو جو اخبارات میں آئی اس میں گنوں کے ساتھ، رائفلوں کے ساتھ، کلاشنکوفوں کے ساتھ اوپر گارڈ کھڑے ہوئے تھے. کچھ میازر کے لوگ تھے اور کچھ چودھریوں کے لوگ تھے. تو انہوں نے مسلم لیگ ہاؤس پر قبضہ کر لیا جو مسلم لیگ نون کے زیر تسلط تھا. مسلم لیگ اس پہ اپنے اجلاس کیا کرتی تھی، بلکہ جو کچھ بھی تھا مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی یا نہیں تھی یہ سیکریٹریٹ ان کے پاس ہوا کرتا تھا. مسلم لیگ ہاؤس آج یہ کس کے پاس ہے؟ آج یہ منقسم کاف لیگ کے پاس چودھری شجاعت حسین کی طرف سے چھوٹا سا ایک گروپ بنایا گیا ہے. تو کاف لیگ اب تھوڑی سی رہ گئی ہے، سکڑ کر اتنی ہو گئی ہے کہ 2-3 اس کے MNA ہے، کوئی 2-4 اس کے MPs ہیں. تو یہ سیکریٹریٹ ان کے زیر تسلط ہے. تو مسلم لیگ نون واقعی آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی مسلم لیگ ہے. سب سے بڑی پارٹی تو خیر نہیں ہے لیکن مسلم لیگ تو سب سے بڑی ہے، اور پھر مرکز میں اور پھر صوبے میں ان کا اقتدار ہے. حق کسی مسلم لیگ کا بنتا ہے کہ اس کے پاس وہ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے جو اصل مسلم لیگ کا، قائد اعظم کی مسلم لیگ کا رہا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے. فیصل وابڈا کی طرف سے آصف علی زرداری کو اپنا ابا کہہ دیا گیا ہے. انہوں نے بہت اور بھی باتیں کی ہیں میڈیا پر. ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں آزاد سینیٹر کے طور پہ الیکشن میں حصہ لوں گا. آزاد کس طرح سے جیتے گا جب تک اس کو کسی پارٹی کی حمایت حاصل نہیں ہوگی؟ تو کیا فیصل وابڈا صاحب ووٹ خریدیں گے؟ خرید و فروخت کریں گے؟ فروخت ہونے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، صرف خریدار ہونا چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کی کتنی قیمت ہے. اسی گفتگو کے دوران فیصل وابڈا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آصف علی زرداری نے مجھے بیٹا کہا ہے. بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ آصف علی زرداری نے مجھے بیٹا کہا ہے. گزشتہ دنوں آصف علی زرداری کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس ملاقات کے بعد ان کا زرداری صاحب کے حوالے سے بہت ہی مثبت رسپانس تھا. تو کیا آج کے دن کے لیے وہ سارا کچھ وابڈا کی طرف سے کیا گیا تھا؟ بہرحال وہ آزاد حیثیت میں سینیٹر کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور آصف علی زرداری کو انہوں نے ابا بھی کہہ دیا ہے اور خود ان کے بیٹے بن گئے ہیں. تو کیا آصف علی زرداری ایک سیٹ ان کو عنایت کر دیں گے؟ یہاں پہ 1 منٹ رکیے. آصف علی زرداری سیٹ عنایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو محسن نقوی صاحب وہ بھی سینیٹر بن رہے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون سی پارٹی کے سینیٹر ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ساری پارٹیوں کا. تو اسی طرح سے آصف علی زرداری وابڈا کی خدمات کا تھوڑا سا اندازہ کریں کہ کس دور میں انہوں نے عمران خان کو چھوڑا تھا. عمران خان مشکل میں تھے اور یہ واحد بندہ تھا جس کی طرف سے عمران خان کے ساتھ دوستی کے ساتھ ساتھ ایسا بھی کیا گیا کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کھڑکا دی اور اس کے بعد ان کو پھر پارٹی سے الگ کر دیا گیا. تو فیصل وابڈا نے ان دنوں جو کانفرنس کی تھی تو اس کی پاداش میں کیا ان کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے؟ آپ بھی غور کیجئے، ہم بھی سوچتے ہیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.